ଇସଲାମର ମୂଳ ମନ୍ତ୍ର କହିଲେ ପାଞ୍ଚଟି ପିଲାର ଉପରେ ଆଧାରିତ। ମୁସଲମାନ ଜଗତରେ ସେହି ପାଞ୍ଚଟି ପିଲାର ଉପରେ ଆଧାରିତ ଏହି ଇସଲାମ ଧର୍ମ। ସେ ପାଞ୍ଚଟି ପିଲାର ହେଉଛି ଗୋଟେ ତହିଦ, ଯାହା ଅର୍ଥ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଏକ ବୋଲି ଭାବିବା, ଅଦ୍ୱିତୀୟ ବୋଲି ଭାବିବା, ମନରୁ ଏବଂ ଶବ୍ଦରୁ ମଧ୍ୟ। ଦୁଇରେ, ଯେଉଁମାନେ ଏହି କଥାକୁ ଉପଲବ୍ଧି କରିବେ, ଅନୁସରଣ କରିବେ, ସେମାନେ ମୁସଲମାନ ହେଲେ। ବା ତହିଦର ଆକ୍ଷରିକ ଅର୍ଥ ହେଲେ କଲମା, ଗୋଟେ ସେଣ୍ଟେନ୍ସ ଅଛି, ସେ କଲମାକୁ ପାଠ କରିବା ମନରୁ ଏବଂ ଶବ୍ଦରୁ, ଯାହାର ଅର୍ଥ ଏକ ଈଶ୍ୱରବାଦକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରାଯାଏ। ଏଇ କଲମାଟା ପଢ଼ି ସାରିଲା ପରେ ମୁସଲମାନ ବାଉଣ୍ଡ୍ରିକୁ ଗୋଟେ ଲୋକ ଚାଲି ଆସେ। ମୁସଲମାନ ହେଇଗଲା ପରେ ତା ଉପରେ ଆଉ ଚାରୋଟି ପିଲର ଆସେ। ଦ୍ୱିତୀୟ ହେଲା, ଯେଉଁମାନେ ମୁସଲମାନ, ଯଦି ସେମାନଙ୍କର 12 ବର୍ଷ ପୂରଣ ହୋଇଯାଇଥାଏ, 12 ବର୍ଷରେ ସବୁ ମୁସଲମାନ ସ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ ପୁରୁଷମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ଭାବରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ 5 ଥର ନମାଜ ପାଠ କରିବାର ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ଅଛି। 5 ଥର ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ଭାବରେ ନମାଜ ପାଠ କରିବେ। ତୃତୀୟ ହେଲା, ନିଜର ଅର୍ଜନ କରିଥିବା ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ଯଦି ବେଶୀ ହୋଇଯାଏ, ତା'ର ଗୋଟେ ସୀମା ଥାଏ। ସେ ସୀମା ଅନୁସାରେ ଯଦି ସୀମାଠୁ ପାର କରେ, ଯେଉଁମାନେ ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ରଖିଥାନ୍ତି, ଧନୀ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ, ସେମାନେ ନିଜର ଅର୍ଜନ କରିଥିବା ଧନର 2.5 ମାନେ 2.5 ଧନର ଜକାତ ଭାବରେ, ଟ୍ୟାକ୍ସ ଭାବରେ ଗରିବ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ବର୍ଷରେ ଥରେ ଦେବେ। ସେହି ଧନ ଯଦି ତାଙ୍କ ପାଖରେ ବାର୍ଷିକ ଭାବରେ ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଥାଏ, ସେହି ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିଥିବା ଧନର 2.5 ଗରିବମାନଙ୍କୁ ଦିଆଯିବ। ଚତୁର୍ଥ ହେଲା, ଗୋଟେ ଇସଲାମିକ କ୍ୟାଲେଣ୍ଡରର ନବମ ମାସ ରମଜାନ ମାସ ପଡ଼େ। ମୁହରମରୁ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ ଏବଂ ରମଜାନ ମାସ ହେଉଛି ନବମ ମାସ ଭାବରେ ଇସଲାମ ଜଗତରେ ସେ ମାସଟା ଆସେ। ଯେଉଁ ମାସରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉଦୟ ଠାରୁ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଅସ୍ତ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବୁ ମୁସଲମାନ ଯାହାର 12 ବର୍ଷ ପୂରଣ ହୋଇଯାଇଥାଏ, ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ଭାବରେ ଉପବାସ କରିବା ବା ନ ଖାଇ ନ ପିଇ ରହିବା। ଚତୁର୍ଥ। ପଞ୍ଚମ ହେଲା, ଜୀବନ କାଳରେ, ସାରା ଜୀବନ କାଳ ମଧ୍ୟରେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଧନ ଥାଏ, କୌଣସି ମୁସଲମାନ ପାଖରେ ସାରା ଜୀବନ ମଧ୍ୟରେ ଥରେ ମାତ୍ର ହଜ ଯାତ୍ରାକୁ ବା ସାଉଦି ଆରବରେ ସ୍ଥିତ ଆଲ୍ଲାହଙ୍କ ଘର କାବା ଶରୀଫର ଯାତ୍ରା କରିଥାନ୍ତି। ଏହି 5ଟି ପିଲରକୁ ନେଇ ଇସଲାମ ଧର୍ମ ଆଧାରିତ। ଏବଂ ଚତୁର୍ଥ ପିଲର, ସେଇ 5 ପିଲରମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଗୋଟେ ପିଲର ହେଲା ରମଜାନ ମାସର ଉପବାସ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଜି ସାରା ଇସଲାମ ଜଗତରେ ଇସଲାମିକ କ୍ୟାଲେଣ୍ଡର ରମଜାନ ମାସର ଶୁଭାରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ଆଜି ଗୋଟେ ପ୍ରଥମ ଉପବାସ ସରିଛି। ସୁରୁଖୁରୁରେ ସାରା ଜଗତରେ, ସାରା ପୃଥିବୀରେ ଇସଲାମ ଧର୍ମାବଲମ୍ବୀମାନେ ଉପବାସ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ସୁରୁଖୁରୁରେ ଉପବାସଟା ସରିଛି। ଉପବାସ ମାନେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉଦୟ ଠାରୁ, ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉଦୟ ପୂର୍ବରୁ ସଇରି ଭାବରେ କିଛି ଜଳପାନ କରନ୍ତି ଏବଂ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉଦୟ ପରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଅସ୍ତ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେହି ମୁସଲମାନମାନେ ଯେଉଁମାନେ ସଇରି କରିଥାନ୍ତି ବା ଖାଇଥାନ୍ତି, ସେମାନେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଅସ୍ତ ପରେ ପରେ ସେମାନେ ପୁଣି ଖାଇବା ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତି ବା ତାକୁ ଇଫତାର ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଏହି ଦିନ ସାରା କିଛି ନ ଖାଇ ନ ପିଇ ଜୀବନ ଜିଅନ୍ତି ମାସ ସାରା। ଇଏ ପ୍ରଥମ ଚନ୍ଦ୍ର ଦିଶିବା ଆରମ୍ଭଠୁ ନେଇ ପୁଣି ନୂଆ ଚନ୍ଦ୍ର ଦିଶିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଇଏ ମାସ ସାରା ଉପବାସ କରନ୍ତି, ମାସ ସାରା ଭୋକିଲା ରୁହନ୍ତି। ଏବଂ ଏହି ମାସ ସାରା ଭୋକିଲା ରହିବା ପରେ, ଉପବାସ କରିବା ପରେ ନୂଆ ଚନ୍ଦ୍ର ଦିଶିବାଠୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଏ। ସାରା ମାସ ଯେଉଁ ପରିଶ୍ରମ କରିଥାନ୍ତି, ଉପବାସ କରିଥାନ୍ତି, ଉପବାସର ଫଳସ୍ୱରୂପ ଭଗବାନଙ୍କର ଗୋଟେ, ଆମେ କହିବା ସେଇଟା ପ୍ରେଜେଣ୍ଟେସନ୍ ବା ଗିଫ୍ଟ ଭାବରେ ଇଦ୍ ପର୍ବ ପାଳନ କରାଯାଏ। ଏହି ଇଦ୍ ପର୍ବରେ ସମସ୍ତ ମୁସଲମାନ ଧର୍ମାବଲମ୍ବୀମାନେ ନମାଜ ପାଠ କରନ୍ତି ଏବଂ ସମାଜରେ, ପୁରା ଇସଲାମ ଜଗତରେ ଇଦ୍ର ଖୁସି ସାରା ଜଗତରେ ପ୍ରେରଣା ଦିଅନ୍ତି। ସାରା ଜଗତରେ ଇଦ୍ର ଖୁସି ପ୍ରେରିତ କରାଯାଏ। ଏହି ଇଦ୍ର ଖୁସି କେବେ ଆସେ? ଯେବେ ରମଜାନ ମାସ
मास सारा उपवास कर सारिबा परे एवं ईद पर्व पूर्वर सबु मुसलमान मानक पई जो खुशीर वार्ता आसीबो ईद दिन से बहुत मुसलमान एमिति भी अछंती जो मानक पाखरे किछि संपत्ति नहीं से माने खुशी मनैबा जता आम जहाँ देखा पाऊँ खुशी मनैबा माने अर्थात जहाँ आम कहवा नुआ पिंधिबा भल खाद्यटा खाइबा मौज मजलिस करिबा यही कथा सब करिबा पई गोटे साधारण इस्लाम मुसलमान भाई मानक पाखरे अर्थर अभाव हेतु संभव हो पारे ना से माने खुशीटा केमितिका मनइबे आमे एटी भगवानंकर अशेष अशेष धन्यवाद देबू महापुरुष मोहम्मद को अशेष अशेष धन्यवाद देबू जेते धन्यवाद देले कम होबो बोली आमे कहिबू सेही गरीब मुसलमान भाई मानक पई एवं गरीब लोक मानक पई जो मानक पई खुशीर संभावना न थाए सेही मानक खुशी करिबा पई मुसलमान भाई मानक पाखकू गोटे आदेश दिया आइछि जो माने ईद पूर्वरु जो माने संपत्ति रखी थांती सेही माने संपत्तिर 2.5 ईद पूर्वरु बाहर करी निज संपत्तिर 2.5 गरीब लोक मानक दियंती एवं गरीब लोक माने सेही पैसा ग्रहण करी निजर ईद रो खुशी को द्विगुणित करि पारंती। यहाँ ठारू आमे उपलब्धि जहाँ करूछु रमजान मासरे एई जो आदेशनामाटा आसीछि के गरीब लोक मानक पई आमे खुशी बंटन करिबा रमजान मास साब्यस्त हैला गरीब मानक खुशी दबार गोटे मास इस्लाम धर्म रे कह जाइछि एई मास होछि रहमतर मास बरकतर मास एवं जो पाप करा जाई थाए से पाप को धोई दबार मास एई मासरे सारा मुसलमान धर्मावलंबी माने दिन राति जाए एक करिकी भगवान गुणगान करती कुरान पाठ करती नमाज पाठ करती एवं सदा सर्वदा पुण्य काम करिबा पाई चेष्टा करि थांती। द्वितीय कथा रहिला जो लोक माने को पाखरे धन थाए से माने भोक कौन अच्छी दुख कौन अच्छी से माने जानी नांथी यही उपवास जरिया जहाँ मु उपलब्धि करिछि मु जा जानी पारुछि कहूछि जो गरीब लोक माने भोक विलास रे माने भोकरे दुख कष्ट से मानकर जीवन यापन जाउछि से मानकर जीवन केते कष्ट रे जीवन यापन से माने करंती सेईटा को हृदयंगम करिबा पाई ए गोटे मु भाबुछि एक सुवर्ण सुजोग भली धनी लोक मानक पाई धनी लोक माने यही समय रे उपवास करिवे उपवास करिले दुख उपवास भोकिला रहिले दुखटा कौन हुए कष्टटा कौन हुए गरीब लोक माने निज निज दुख कष्ट को केमितिका उपभोग करी जीवन यापन करि थांती एई समय रे एई मासरे जदि आमे उपवास करिबा गरीब लोक मानक जीवनटा को अति पाखरे पाख भाव आमे जानि परिबा एवं से मानक जीवनटा को केमतिया सुखमय जीवन हबो चेष्टा करिबा पई ए गोटे माध्यम एई रमजान मास वर्तमान आम भारत वर्ष रे पूरा सारा भारत वर्ष रे मु कहिबी अलग अलग देश रे मध्य गतकाली गोटे गोटे उपवास हो सारी जमीका साउदी अरेबिया कहले दुबई कहले कुवेत कहले से मानक देश रे आमठू गोटे डेट तांकर अलग थाए किंतु से माने अलग डेट रे रमजान मास पालन करिसेंती आसंता गतकाली से मानकर गोटे उपवास होइतिला किंतु भारत वर्ष पूरा भारत वर्ष रे आज काली जन्म दिशिछि जन्मर मुबारकबाद आमे पूरा भारतवासी को पूरा पृथ्वीवासी मानू आमे मुसलमान धर्मावलंबी भाव रे आपण मानू धन्यवाद एवं अभिनंदन कहबू सारा जगत को आमे अभिनंदन कहबू कहीं यही धर्म यही पर्वटा एक धार्मिक पर्व सत्ते किंतु ये धर्मर पर्व हेले मध्य ये अलग मानू अलग धर्मावलंबी लोक मानू मध्य निज पाई वार्ता रखी थाए निज पाई सुखर वार्ता रखी थाए निज पाई भाईचारार वार्ता रखी थाए निज पाई दुख कष्ट सहीबार वार्ता रखी थाए जो आमे सारा जगत को रमजान मासर अभिनंदन कहबू भारतवासी मानू मध्य आमे यही पवित्र मासर अभिनंदन कहूँ।